Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. So, karong ma-birthday da ni Tinday sa pagmangko ni Jose kay birthday sa iyang apo. Kay anak man ni sa iyang pagmangkon. So, Tinday. O si Inon. Among kauban ma-birthday guys. Ay, ganain. Bata ni ba daw? Yaga na. Hagi. Dari imo ning uyuan dari nyag di kag Lako na laos ta. asram ka in. Dali na. Apa pino? Solong guys. Ano ka daw? Pa-birthday. Di ta ulaw. Di ka. Ulaw po. Ulaw. Pinong guys. Ali ma. Allah. Anong karon pa man kating nga ulitaw na mo nakatulog mo sad. Agay. Di man ulit ako kong toyo. Among igagaw guys. Oh, si Butchon. Hello guys. Dala man tanan. Nagbuhay mi guys oh. Managbuhay. Bojo na guys oh. Mayong hapon guys. Slipper ba slipper? Ano ato ka ba sanay? Slipper ka. Butang klaki man. Naday si Helen dere guys. Dua ka plato gyud do. Ha? Ayo butagin. Mga unta guys, late sound na pod. Lechon ako, lechon. Naike ko. Pila na idadani di ay? Pila na idadani? Ha? Oh? Naon ta guys. Wala gyud dating na daw. Tika na te. Dili ka po magkaon. Mamra ka. Papa kay kuha ka sa bulat. Masugok na ko na. Kuha ka ba? Ano plato na nain? Naon ta guys. Kabangasan kay mo na anak ko sa kabangasan ay Nagigda man to tawag mo kuan ni. Alam sa akin. Kita mo may. Yung naman si yan. Nalala ko naman na. Dahil naman na. Ano to? Kara ba? bato ano ang time na si Idong na si Kani imo? si Abin nga tuwas kabangasan Ibu nga ba sa kabangasan? Ate may bayo ko sa dito tamagon Nanari naman ko sila. wa pansit. wala ko dito din eh panginit kaya si mo mama asa mo to dara mama siguro ni Ilahin ang plato kay. Yun yan. saka tanong di ko sa ko Naon guys. Kita mo dako dapat gani. ay dako hamar Kay makayang ka binabing ko sa lagi dito. Binabing kay. Sa balay. so guys ako ni talan guys na lang na nakita sa kuwan Ano ka dyan sa taas? sa pakay Ano sa gabinete? sa pakay Dato ra man nga cake. di ka manak ko Pado mo. Deng. Oh. As manong dela. Cake o cake. Oh, kwan. Ha? Maglan. Oh, kwan.
Agigagatan. Nawahi na. Lagi mo na. Ginahan na rin ko. Oh. Na, pag-iskuha, pag-in. Diyos ko, di ba sa una, dito mo. Anak, pagkabuntag, namin naman ang tatanagad to. Nagsimba. Pananaw niya. Ato kayo kung apas ko naman maglaw kayo. Tabang ko dito na dito, hindi na. Tabang ko dito, hindi na maglaw kayo. Wali ang tabang ko niya. Wala na yan. O, helper niya. Pero nagit ako ni. Ina, wala na. Trabaho ka natin si Kagawan. Yung nakagawan. Pagkaya ko na natatakit. Dili ka? Nawala ang Kagawan. Asa may napit ako yung ibang no mali. Ano na kurang na napilya? Pagkaya sa nasbasa. Saya day. Saya ka na day. Ari na. Naula yaya. Yaya. Kay ko. Ano ka gikan day? Kiki. Mas ka mga tanda. Ala, naglapa-lapa na si Kikit sa... Isa ni icing na ni... Apoy. Wala ano kami tayo kuwan na itlog. Kami man sa gawas. Sampot. Dari sampot ako po ako, di ba? Durang mas gawas. Mabay vision kita dana. Gamay lang. Kita rin nang mapili nga. Nag-abot man dahil. Oh, nangyayari. Asa mo nag-dulang sa akuan? Ala na, pahin ni Luloy sa kuwan ako. Agay, agay. Nakawang nagyaan. Ay, ko magkaon. Kay ma, kay kay. Ako. Sige, tuloy na ba? A few moments later. Pauli nami guys, nya sila ni Mother Earth ug si Mimi, si Otik. Nanguli nami. Kamu na po dito? Uma nami. Namiya nga yung kung asa si Bago pa ko nag-abot. to sabul. Uma nami guys. Kamu na po dito. Na nga uma nami. Na sila diha oh. Na pa diha. Pauli na ko guys. Uma na kong kaon. Naulahi sila ni Otik. Nakuan man ko dito, naghigda-higda. Kaya nag-edit-edit sa video niya. Adhaan ko ni Tinday. Nga mga ma-birthday daw. Nisabay na lang ko. Busog na mi guys. Impas ng panyapon. Nahinangka oh. Hurot na. Plato na lang nabilin. Ugasaw na lang. Naadid to. Dagan pa man to ah. Dire ako te. Si Teselia dito guys. Si Perper guys. Di ana siling-ling guys. Unsa na yung snack ni mo guys? Pan og kuan yang ice pop yang snack. Si Brownie. Lingkod-lingkod ta diri guys sa duyan. Mag-edit-edit ta sa tong video. Hello guys, so dia day mi sa Kabangasan kay fiesta dari Bisperas day karon guys nya na ay Mistin Kabangasan. So manan-aw ta guys.
Thank you so much, Chairman, for the cash award for our candidate in number 3. 2025. Your journey will continue to the crown. Candidate number. For the second time around, you got it right. Candidate number 3. Thank you so much. Candidates, once again, Barangay Kabangasan, your top 3 finalists are here with me at this exact stage. Thank you, candidate number 10. The best experience, ladies and gentlemen, it is going to be here at their age. Talon ko na to sa ospital kung masakit na o dito tatiwasan. Ay walay tambal. Sneyo marimar. Candidate number 9. For you, candidate number 9, please pick your judge. You pick judge number 1 is Erica Gumahin. Mauna lang na sila yung nabilin guys sa Okay, hello napulo candidate sila number 9. kapo. How are Mauna you? lang na sila nabilin. By the way, congratulations, no? Nakasunod ka sa top 3. So, I will repeat your question twice, no? So, what can you say about church? Again, what can you say about church? A church is a place where I can communicate with God. A sacred place that nga dili pwede binuangan kay amay Ginoo. Thank you. Thank you so much, candidate number 9. Thank you so much, candidate number 9. Candidate number 3, join me. I believe your question will be coming from our chairman of the board, John Up. Hi, candidate number 3. How are you this evening? I'm fine. Alright, so candidate number 3, since I'm an instructor of Baliman College, so what can you say, or what can you, when you hear the word school, what is your idea when you hear the word school? For me, school is a better place for us to explore, learn, and gain more knowledge. So education, it shapes the minds of individuals, leading to a better future. That would be all. Thank you. Thank you so much, candidate number 3. From the hospital community, school community, and church. Thank you so much once again. That would be our top 3 finalists. Let's give them a resounding round of applause. To be here, speaking and answering in front of the crowd was never been an easy part. So thank you so much for what you have given to all of our candidates and to all of us here celebrating with us tonight. Thank you so much. Let's give ourselves the biggest round of applause. At this point, we will be distributing our plaques of appreciation. A few moments later.